नमस्कार जय जगन्नाथ साईप्रिया यात्रा यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। दर्शक बंधु आज हूँ 12 फेब्रुआरी 2026 गुरु। आसंतु जानिबा आज यात्रा खबर विषय रे। आज केउ यात्रा पार्टीर केउ नाटक हेबो आसंतु जानिबा एही संपर्क सूचना। पार्वती गणनाट्य आज हूँ शेष रजनी पाउसिया भीममेला मयूरभंज नाटक भगवान मते मरण है। शिवानी गणनाट्य आज द्वितीय रजनी महीधरपड़ा त्रिनाथ बजार कटक नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा दुर्गा मंदिर आज द्वितीय रजनी नरेंद्रपुर नुआ सोमेश्वरपुर सत्यवादी पुरी नाटक मु कहानी राइजराणी। अपेरा जाज्ञसेनी आज शेष रजनी पुरुषंड कलाबुणा निमापड़ा पुरी नाटक गांधी कौन भूल हो गला कि। राजधानी अपेरा आज द्वितीय रजनी तुलसी डीहा केन्द्रापड़ा नाटक हरिनामे की रस अच्छी। यात्रा ग्रांड महल आज तृतीय रजनी आखुआ पाटकुरा केन्द्रापड़ा नाटक आखि कांदुची ना लुह कांदुची। तुलसी गणनाट्य आज द्वितीय रजनी उद्दला थाना पड़िया मयूरभंज नाटक एक एमितिका संपर्क। तारिणी गणनाट्य आज प्रथम रजनी बाउंसगड़ा शालपड़ा केन्दुझर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तृतीय रजनी हरिराजपुर नेमाल कटक नाटक लागुचु कहीं एते निजर। अपेरा सूर्य मंदिर आज द्वितीय रजनी धसणापारी कोरुआ केन्द्रापड़ा नाटक प्रिया प्रीति प्रियतमा। यात्रा रंगमहल आज द्वितीय रजनी जह्नीवालिया निमापड़ा पुरी नाटक कटी कटी डबल कटी। कलिंग गणनाट्य आज द्वितीय रजनी महाराजपुर खमतापड़ा बालेश्वर नाटक राजधानीर राजाचार्य। अपेरा अशोक सम्राट आज प्रथम रजनी मालदा भंडारी पोखरी भद्रक नाटक सबु पापर प्रायश्चित नहीं। यात्रा सिंह बाहिनी आज द्वितीय रजनी मदनपुर पटामुंडाई केन्द्रापड़ा नाटक तू मो बजरंगी। कोणार्क गणनाट्य आज द्वितीय रजनी राणीताल भद्रक नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहु। यात्रा राजनंदिनी आज तृतीय रजनी केरुआपाड़ तालचुआ केन्द्रापड़ा नाटक रावण। यात्रा राजनंदिनी अपेरा श्रीमंदिर आज तृतीय रजनी दर्पनारायणपुर नयागढ़ नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा नाट्य मंडप आज द्वितीय रजनी बालीसाही पाटणा राजनगर केन्द्रापड़ा नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। यात्रा स्वप्न महल आज प्रथम रजनी गंदिया ढेंकानाल नाटक तो आखिरे लुह भल लगुनी। यात्रा धौली आज शेष रजनी गड़गड़ी घाट केन्द्रापड़ा नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। यात्रा इंद्रभुवन आज द्वितीय रजनी कंटिलो नीलमाधव नयागढ़ न अंक दुर्भिक्ष। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार द्वितीय रजनी नीरपुर जगतसिंहपुर नाटक बदनाम गलीर बादशाह।
ଯାତ୍ରା ଓମକାର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କଡ଼ମା ରଗଡ଼ି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ନାଟକ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନିର୍ମଳା ପିପିଲି ପୁରୀ। ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନୂଆ ଶାସନ ଆଠଗଡ଼ କଟକ। ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ରସବନ୍ତଳା ଉଖୁଣ୍ଡା କେନ୍ଦୁଝର। ନାଟକ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ସାବଧାନ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଫୁଲିଆ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଛଡ଼ାବାଲି କୁଟି ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସାର୍ଥା ବାଲେଶ୍ୱର। ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଗୋପ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ପୁରୁଣା ମଠ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଛକ ମାହାଙ୍ଗା କଟକ। ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ବାଲି ବରୁଆ କେନ୍ଦୁଝର। ନାଟକ ଲୁହରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଜୟଦେବ କସବା ପାହି ରସାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ନାଟକ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଗେଲଟିଆ ଭଦ୍ରକ। ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ପିରହାଟ କାସିନପୁର ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନୂଆଢଣା ଦୋଗାଛିଆ ଜଗତସିଂହପୁର। ନାଟକ ଛବିରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ତୁଟ ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ବାଲେଶ୍ୱର। ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କେତକୀ ପାଟଣା ପୁରୀ। ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ନୂଆଗାଁ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ। ନାଟକ ଖୁସି ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଦେସାହି ପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ମୌନେଇ ମଠ ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ। ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସହିଜାନପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହ ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।